वेलकम टू माय एजुकेशन ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको पढ़ाने वाली 2 और 3 का टेबल। देखिए यहाँ पे 2 और 3 लिखा है। 2 और 3 का टेबल पढ़ाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो एंड तक देखिएगा। 2 1 2 ये है 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 5 2 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। और देख सकते मैं 2 का टेबल लिख लिया। और अब मैं आपको सिखाऊंगी 3 का टेबल। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी 3 का टेबल। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 3 7 21 3 8 20 3 8 24 3 9 25 27. 27 2 7 3 10 30। अब मैं आपको टेबल पढ़ के सुनाऊंगी। जैसे कि ये है, देख सकते हैं, ये है 2 का टेबल और ये है 3 का टेबल। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। अब मैं आपको सुनाऊंगी 3 का टेबल। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। तो गाइस आप लोग को मैं वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। तब तक और वीडियो एंड तक देखिएगा। बाय।